sabi na yan. Saan? Ay, Ba't ninakaw yung ano nyo? Di ba copper yun? Oo. Excuse. mga taga-ano lang yan, taga dyan. Anong Ano ba reaction yan? ni ano? Ni Iggy Reglo? Ayun lang. Shock? Ayun lang. Dami tulo. Sa pulis, sabi nung Ay pa! Birthday to you! Nagbaybayan kami dito, ma'am. Nagbaybayan. oh ma'am. Tinigil muna namin yung lunch namin. Para wala naman kayong butter na parang tinipid. Super butter. Meron pa ma'am. Dapat konti lang. Meron pa yan. Meron pa yan, ma'am. Marami namang ano, ma'am, chocolate zero. Oo, tsaka ano, maple. Ngayon nyo lang naisip yun. Oo, ma'am. Kasi siklaban ka namin, ma'am. Pending yan. Dahil sa ano pa natin yan tinahin, ma'am? Sambales. Sambales pa to. Oo, kay ano, Penny. Oo. Kay Penny. Penny pala. Pancake. Di ako Akala nyo kayo lang may pancake, ha? Oo. Pwede na to. Yan rin Meron yan. kami. Bigil na si Penny. Yan!